dalawa isa. Apat siguro yan. Ilan yan? Apat. Isa lang? Isa. Ilang watts kaya yan? Ewan ko lang. Alam ko nakaload din. Toki yan eh, Toki. Toki yata yan eh. 2,000 watts yan? Oh. Ilang nakaload yan, sir? Sir? Ilang watts nakapasok dito? 2,000? Oo. Kuya, tingin po pagtingin tinapay. Kada ilaw? Kuya, tingin po pagtingin tinapay. Grabe ha. Yan yung nagdala yung crown. Crown. Pagkalakas. Mas mabigat ang bilan eh.